तो बन के गुहारा ये किताब ये मीर गौस बख्श बिजंजो साहब है नाम इन सर्च solutions یک شوهازی پا رای حلان یا مشکلاتانی در حل کنه واسطه رای حلی در جستجو رای حل ها ممی جای رفتن که پاکستان و بهرحال بلوچستان پاک گفت کلات بلوچستان پیسرگی بهرا هنو نوشترن دیم ترچی بتبره after the accession process was through, things began to happen which belied the expectations, with Waiti Khan and his Sardars open to acquaintances in it. Oh. The uprisings of 1958-1973 were perhaps the manifestation of a latent sense of remorse and self-pity which the Baloch left at their earlier failure to forge unity in their ranks and foresee and preempt the disaster that was to overtake them. उसी वादे के बहरहाल पाकिस्तान और बलूचिस्तान गिफ्ट पूरा खलास भी रंदा तखाना बगैर द सरदारा बगैर द मखलूका बगैर खलका संदरुस्तान एक एहसास पशोमानी और दस्त दातो एक एहसास है वती सरजानते कि मां इश्तबाह होता है ठीक है ये एहसास यानी ऐसे को कि मां शार न करता मचौती आजुया हिफाजत को नकता वती वतन दाश्त को नकता वती तपाकन दाश्त को नकता बलोच मा फैल बिते नामुवाफक बिते कि एक दिगरा शबालात तजहलात तपाक बगन तखानदान सरदार उर्दे बलोच पाक मर्दों और मनतवान तो एक मुसीबत है कि बहरहाल मिसरा आवार बुता शिद जलवा बगरन शिद देमगीर बन शिद देमपान व मेले बलूचिस्तान आज़ादी और दस्त बदन तो बुरो शपदा गुलाम with Pakistan. The majority of the people were psychologically still trapped in the tribal time warp. उसी बाज़े मखलूक के खल के अंगत हाँ जहनी तौर पर अमा कबीली तौर तरीक़ान तो का गिरफ्तार असीर था. Political awareness had over the years sharpened in relative terms. उसी सियासी आगाही तो बगैर सालन तहा कम बाज पैदा बुतगत. But that was confined to a certain elite class. भले ये दामिया कदगा दम बोर्जा सरदारो मजने मार्दवन तहा महदूदत मिशल लिमिटर इंद्रम खल्क मखलूक बलोच पह जानकार नहातंत का सियासी हो इज्तिमाई हो वगैरह वगैरह लाजम. They were essentially selfish and opportunistic. ذاتی तौर पर सख्त वत लूटता हूँ वती जंदे फायदे को नुक्स चारत बस कौमी फायदा हिच पेगरश नको हच्चे पर वतिश लूटे एक मजनी आई बेमशिया के बलोचन. They were used to looking only for possible gains and not prepared to suffer losses. मुदाम शान चारत कि चीज़ बदस्त कारा या कार्य अगर बकना चीज़ें शान रसीद वो एक वक्त आमादा नहीं था रेडी व तैयार नहीं था कि शमा चीज़ें कावा आस्ते चीज़ें अस दस्त बदना न मोगियत सियासी न इख्तिसादी न जानी व हिच्ची इचरंगी कुर्बानी वास्ता तैयार नहीं था बस कुछ मारो बरसी चीज़ें. The fuel that fires national liberation struggles was just not there. Gushia tieli कि एक कौमी
آزادی لوتیا باید آی سوخته فراهم بکن موتورا دینامیسما آیا که به حرکت در بیاری یه جنبشی آزادی خانه اصلا موجود نیست تیل و سوخت اصلا نیست سوخت شعور و آگاهی و بیداری قومه نه که اصلا موجود نه که مخلوق پاد بیتو و تی آزادی ها یک انچین سرتاسری جهده بکن موجود نه یه سوچ نه خواست تو که نه هوامه خواست فقط مفاد پرستن فایده پرستن. The key element of such a struggle were missing as such as گوشی کلیدی اما اصلی عنصر که یه چین زرنبشتی واسطه لازمه آزادی خواهی یه گارتا کامتها نهتا بلوچستان یه چیتا a developed and sharp national consciousness گوشی یک پختین و زانتکاری قومی آگاهی این تو به حیث یک ملت بلوچ و طرف جا بیاره یه نیستد هر یکی گو ما مرییم یک گو بختیم یک گو رندیم یک گو لاشاریم یک گو هوتیم یک گو گرگیجیم یک گو پلان نمیرنگ هر کس یک چیزیت الا بلوچ هر کسات الا بلوچ کس نه an intense and irresistible urge for independence گوشی که باوجود که نظامتش مش پشومانتن که ما پچه وقتی آزادی به دست آوردن دست داده بلا تون گرسش نیست هوشامش نیست پا آزادی وسا یعنی رنگا کنچو لح بجن کل گجرگا برای آزادی نهتنگا موجود سیمی پوینت ارگانیزیشن سازماندهیش نهت یک دگره بلوچ سازمان یافته نهتا تک تا 10 دا 20 دا 50 دا 40 دا 100 دا چشتا یه دا با نبی کامبت پاک بود objective conditions شرایطش نظامتش چیه بکنه هدفش شرایط مشخص نیتن نظامتش پشاری که چون که مثلا 1 2 3 4 ما چی بکنه بشش نظامتن dedicated leadership لیدرش نیسته آرنگین که سک زانتکار ببید و تی آزادی واسطه وشتانک هر حالا بوشتی نیستشی a readiness to render the supreme sacrifice for the cause انچین لیڈر و انچین خلقیه که آمادگی بیته که وتی قربانیه بدن هر حالا پوتی خلق آزادی واسطه وتی مخلوق بلوچستانه نهت یه موجود نهت هیچ رنگ اشارات نیستن having said that the accession الحاق یا قرارداد الحاق منشر بگوشین گوشی قرارداد الحاق of Kalat to Pakistan in the manner it was brought about obviously inflamed the passions of the people, especially the political consciousness among them. چیشی من شماره بگوشین الحاق قرارداد وادی که امضا کو بلوچان سرداران وغیران بلوچستان شده شو گڑا ایشه بازین وادی که بود اتفاق گڑا سیاسی آگاهی و بیداری ایشه هارت مردمان تهرانده شومانی و شور شرابه تا ایشه کم که چیه که مردم یعنی تیل پرد آسرا نفت بنزین پرد که کمی مردم شوروارتر کتن آنی تون پا آزادی گشتر بود خاص کر به خصوص سیاسی مردم آقا عبدالکریم younger brother of Khan of Kalat اسی وجہ عبدالکریم صاحب آقا عبدالکریم کسترین برات خان کلاتے was behind himself with rage وشی امیر غاسبانی وقت سخت چون آ رہا تھا کہ پرچے خان کلاتا بلوچستان کلات امضا کرتک داتا جی مجھے جنایا سخت ناراض on 15 April 1948 15 اپریل of یا avril 1948
he raised the banner of revolt and set out for Afghanistan along with a couple of close companions. گوشی 15 اپریل 1948 واجه تقریبا کمتر 3 سالیه 9 ماه رند چه قرار داد علاقه گل لحظه سنگتان شد افغانستان شورش کو برای پاکستان شد افغانستان شد. During his journey to and across the Afghan border, Agha Sahib was accompanied among others by Muhammad Hussain Anqa, Malik Muhammad Sahid, Abdul Wahid Kurd, and Muhammad Khan Raisani. She safara ay hamrah tami mardum ko naam giftan wajah Anqa Sahib, wajah Malik Muhammad Sahid, wajah Abdul Wahid Kurd, wajah Raisani, Muhammad Khan Raisani. Kadir Bakhsh Nizamani Baloch from Sindh, Kadir Bakhsh Nizamani Shah Sindh, who had earlier been the secretary of Sindh chapter of the Communist Party of India, also joined them. Wajah Yemi Kadir Bakhsh Sahib naam ke mage usi Sindh Communist Party leader bita Sindh to ka all India hai but Sindh hai pesh istiqlal Pakistan hai pesh shek bartani bro Sindh Communist Party leader bita ishi ho ja Baloch yawat ishi hasho Afghanistan join ko amrah bhi Agha Abdul Karim hai. So many people wanted to join Agha Sahib that he found it impossible to take all of them along. بعض مخلوق الوقت گوار گو عبد الکریم برام بلا یہ بورت کرت نکتم گوشم یک دم مردم گوات بورت نکنم. He sent them back. رای داد نشد دواره بلوچستان. They promised to call them as and when the need arose. گو همی قولا که هر وقت من شما را لازم ببی گرز ببی شدوارک شما را لویتاین افغانستان. But that need never arose. بلا اجبار وقت نیاد اجبار گرز نبوده. Before long, Agha Sahib decided to return to Kalat. وجه پیش چیشه که شو میشه ببی یه گرز به مخلوق جندی و آگاه کت کلاتا Agha Sahib decided on 12th July 1948 after a major skirmish at Harbu he gave himself to the government authorities. وجه کشی آت کو تسلیم کو ترا گورنمنٹ مذاکرات بیان درمیان بچکونه یعنی مثال مختصر کشی بعض مذاکرات بھی پشت پردہ بیت عبد الکریم خان وغیرہ اچھی مکہ حکومت مغرب تھی تامین بده مچکو آواز آت کو بده تلا تامین آت کو گیپتن تے گورنمنٹ Agha Sahib and over the 100 of others were arrested. Agha Sahib jailed ورگون صدها نفر گرفتارش کنن tried by special jirga and sentenced to various terms of imprisonment. یک جرگه یا رات تو کا وجہ محاکمہ بیتا ہوں جرگہ شن سرا زندانی حکم بول رہا مختلف ہیں ایک دو چار پانچ دار ایک میرنگا. The severest punishment was awarded to Agha Sahib 10 years. سپاکان سخترینش دا خان عبدالکریم خان جندہ 10 سال زندانش دا 10 years rigorous imprisonment یہ term and a fine of 5,000 گوایا جرمانی 5,000 10 سال زندان و جنگو 5,000 روپیہ جرمانه. Anqa was sentenced to 10 سال Anqa'شان 10 سال دا اشی همی رنگا. ملک سید عبدالواحد کرد و محمد خان اب سالش دادا. Those who were sentenced to 1 year or 6 months were numerous. آکه 2 سال آقا 2 سال یک 6 ماه و شام آو اصلا سبکتابی آوشی نه باز بیته نیده چهره باز این چیزی که نوشتی که بانون یاد داشت هده abomination که عادت بنمیده خیر مقال می اپا نوشتم باز این چیزی. However,
Hala, there are some questions that until today found no convincing answers. Lati Jos Naushi, Tamaruchi Gamawani, Jawab Wadi Nakurta. Why did Aga Sahib go to Afghanistan in the first place? Pache wa wajah Aga Sahib Khan Kalat Barat Parche Buro hote hain Afghanistan awali Jos mein Shemshi. Kidani ka jawab nahi gifta. Secondly, once having taken this step, Waqti ke short, why did he return in this manner? Pache wa yerangi pashtaret. Wadi kraptagat. Gusti kumarama jang dena. Pache wa دوباره گهت بلوچستان و یرنگا تا زندان کنن تو مخلوق پاک زندان پس چی همونه پام تا دنگا میرصاحب شی. There were as many stories as there were mouths. گوشی همه کدا دپتان تو همه کدا گفتار. هر کسا یک دابی یک قصه تعریف کو. یکی گو یہ بیتا یکی آپ تو زان مردمان بلوچ پدا. But one thing is sure. ولی یک چیزی پاکان. Both the decisions were very naive and lacked serious pre-thinking or planning. بل یه چیز پاکا ہے کہ یہ ہر دوین تصمیم یا ہر دوین شعور ہر روگے کہاں برگردے گے اشان پاکائیں پختیں فکری پوشتا نہیں روگ ہم پر نازانتی ہے تو آیا کہ پاشت برگردے گا ہم پر نازانتی پزانت تصمیم نہ تھا پلان برنامهش نیست انچو لرد تو انچو پر واترش poorly equipped and resource starved, Aga Sahib couldn't have stayed across the border for long on a mission of organizing an armed resistance movement against Pakistan without solid support from the Afghan authorities. Gushi Biasazu Samana, Aga Sahib Chunaka, Marzan Poshta Afghanistan and Indi to Pauji Jamka, Pakistan Pauji Goma Jangadan, Nazari Asti, پولی هستی نه مالی هستی و نه جای که یا کمک کن آخر یہ چیز وہ ظاہر ہے کہ آشکست ہوا وہ مجبور بھی برگردی یہ چیز پرچی ہو یہ پیسرا فکر اصلا نکتا شما ایران وہ ظاہر ہے کہ شکست ہو انچو لڑتا شتا ہوا دا بدون شک منبع مالی مشخص ہوئی پلاننگ بزن و یکی ہمیں بتا صدر سب دلیلی Such support, either from Afghanistan or from any other external sources, never came. وشي وجه يش بيمي مايتي نا وغانان داتو نا دقيقة خلق يتهج كجا. Understandably, the Afghan government was wary of allowing and such activities in its territory. وشي ظاهرين government أفغان هيك كم كيشو اندیشہ بیتا بچے مثلا کماک بکا Aga Sahib had no option but to return to whatever fate awaited him at home. Gura Aga Sahib वादिक शरायत मेरंगा दिसन के एच राह नहीं कि मार कमाक के कस न का पुल मारन न पैसा में से मारने फौज मा जमा कुछ न के गुड़ा मान बरगार्डन रवि उती मोलका उते डिहा से द्वारा बारगश्त at Kalat गुड़ा से गेप तो जरगस को तो जरगा जिंदा Mir Sahib Gushi Dalil Emir Bebarnami Stok Bebarnami Watar. Political activities in all forms were forbidden. Siyasi koldan pabandi lagta siyasat sara. Hiç siyasat nehiş tuja. In the exiled state of Kalat. Kalat is vahan chukta ke hiç kas siyasat mak. Pakistana. After the arrest of Aga Sahib and his comrades, the political process came to a virtual standstill. After then Khan Sahib wanga hukumat to again. بچکو امضای کتا باز دنگا منی حالا گوشی after the arrest of Aga Sahib بعد شیشه که Aga Sahib و سانگش گفتن political process came to virtual سیاسی کلن جنبش و stop after a period of around 1 year and a half سالی نیم چرند sometime in the middle of 1950 تقریبا 1950 وسطا the Pakistan Muslim League ventured out in a bid to take advantage of the political vacuum in the state. Pakistan چرا وہ سیاسی شورپتور ہنی ملک آرام ہے پائدی چست کرنا چاہے موقعیتا. It decided to organize a convention in Kalat. لوٹی ایک convention ہے
Kalat to ka bajodi ni. The project apparently had the tacit approval of the Khan of Kalat. Khan Kalat था ज़ाहिरन ये प्रोजेक्ट है इसी धाते का था इजाज़त की कार्बोविट. Muslim League being the party holding power in Pakistan. Muslim League of Pakistan हुकूमत है बचको दस्तात Muslim League मनोनेज. 3 senior leader of the party, Qazi Muhammad Isa from Balochistan, Qazi Isa Balochistan acha, Yusuf Qatak from NWFP cha Khyber Pakhtunkhwa acha, and Nurul Amin from East Bengal, wa Nurul Amin cha Bangladesh, were sent to organize the party in Kalat. Rash date than ke seminara Kalat to ka barguzar bukana. Their guess was that due to the ban on KSNP, all political activists in Kalat would join the Muslim League. आन ख्यालिशियत के सियासत सर पाबंदी जते कलाता गुड़े ये मर्दों सियासत को वाशबी ये KSNP वाला बलोचा ये दरो कायम मैं मुस्लिम लीग वगैरह वगैरह शां सियासत मैं हिज़्ब वरबा. The leadership KSNP met secretly and took stock of the situation. They arrived at a conclusion that conditions in the state were too hostile for the party to resume normal political activities, leave alone confront the Muslim League Party and government. मावजूद एसबी लीडर जमा अफ्तान तो या जागा दीवान को तो तस्मीम ये करा भी बाबा मेरे खिलाफ आने सख्त सियासत सख्त है ना मार गिरबान दिन त्रोन तो ऐसा मानता ना वत सियासत कुछ न करना मुझे इसे वेल के माँ आंगे मुस्लिम लीग खिलाफ लौटने पाद भी आंगे के हुकूमत गवर्नमेंट तो के इसे मारा फिलहाल एच वेल दे. First of all, KSNP had bitterly opposed the accession of Kalat to Pakistan. Pakistan से पैसर KSNP बलोच Kalat National Party सख्त मुखालफत को Kalat हुरी को पाकिस्तान. Secondly, Aga Sahib's revolt دومی Aga Sahib ईश्वरेश कुछ अफगानिस्तान में फौजी अटकन पला पाश्तारते had been aborted and the belligerents put in jail. वजह गुड़ा अशिया बाज़ें मखलूक की जेला बोर्ड का तो मैं ये नहीं फज़ा मैं वास्ता सख्त नामुनासिब का मैं बतवान ये सेमिनार खिलाफ हरकतें बकने. Third, the Muslim League government in Pakistan was ideological, opposed to KSNP. वह सही में से कि मुस्लिम लीग मुसलमानी हिज़बियत असें ideology तरीक़ा गुमारा शायद मुश्किल है. The situation called for maximum caution and tactful handling. मर्ज़ारिक बद मोहतात मामल बकोरते. After secret consultations among party activists, with the siyasi salahkaran, with jodkaran ko masalah mashwarat ko, it was decided that whenever and wherever the Pakistan Muslim League launched a membership campaign, KSNP member should fill the Muslim League membership forms and enroll themselves as members. कुछ और माखरा में रंगेंगे हर वक्त मुस्लिम लीग वती कागजात नामजदगी बचको आरता हिज़बी शेंग कुतंग और माशमा पोर कने उत नाम दुश्मनी में बचको ना कने आईगो वतर कने कागजात पोर कने मोय हिज़ब ओज़ब कने उतारा. When Qazi Isa, Nurul Amin and PML Secretary General Yusuf Khattak closed the membership enrollment campaign in Sravan and conducted the party elections, they went for the rudest shock of their lives. मुशुआहदे के काजी ईसा वगैरह वगैरह के जनरल यूसुफ खत्तक कोशां बस्त वती सरावान तो का वती दफ्तरश बस्त वशरुश को ये कागज़ नामज़दगी बाहर कुतन तो दफ्तर अलास भी कैसा इलेक्शन शुरू को इलेक्शन वास्ता नमानगी वास्ता गुड़चुम बूत. They were in for the rudest shock. वजह ये बात वती अंचे शॉक की वास्ता आमादा था कि ज़िंदगी यरंगी शॉक किसने नहीं से. To their utter disbelief, all the Muslim League of
barriers, and committee members elected from the party's Sarawan, a stronghold, turned out to be office bearers and leading activists of outlawed KSNP. वजह हैरान मानता जन्नू मलक कि ये विद्रोह KSNP मर्दमा बरंदा बिते कागजात नामजदगी बचकुमा पोर्क तमोद मर्दम ठगी गुमा ठगियन तक बचकु ना उसी में ठगियन तक मा फॉर्म पोर्क था बलखैर बरिंदा मर्दम वो मैं भी तक था बनाम है मुस्लिम लीग बच मर्दम में बरिंदा भी तक था नहीं खैरान था वजह कुछ अजीब बदबख्ती. The PML stalwarts got so demoralized PML मुझे सख्त परेशान that they decided to return to Quetta which is switch मरे Quetta ये लाइश दसरावानात in Quetta. After consultations with other Central Party leaders वो आदि Central Party leader and गोमा गपाश बाद PML they announced the dissolution of the short-lived PML organization in Kalat state and reported to the central PML leadership that there were no chance for the time being a Muslim League being organized in Kalat. وقتی که دیستش وجه یرنگی توکش وارتا و بلوچ برنده بیتن یک دانگی مردم چوا نکشتا و نامش نوشت پاوتی لیڈران بورزاد لازم کراچی گوشتش کجا ایدا هیچ چانسی مارا نی کلات تها که ما دا ووٹ بکرتن ما دا ممبر جذب بکن رپورتش میرانگا لیکت راه دا گوشتی یہ دروگی وابی مشمد دیسته بلوچ مارا نظیری وجا. A note on the Balochistan State Union BSU گوشتی یہ سرگال میرانگی کوئی کنڈنگ گپتاری بلوچستان ہے اتحاد ایالات بلوچستان بچی نوشی BSU. The formation of the Balochistan States Union 1952 BSU had a hidden agenda. BSU had Bhutan 1952 یک چیرین agenda یاستی مقصد یاستی. It was a ruse meant to whitewash the adverse fallout from the unjust accession of Kalat to Pakistan throughout against the wishes of the people of the state. उसी वजह बुनियादी गैप पेशिया के ये बलूचिस्तान है हवार बूतन को पाकिस्तान ऐसी ना के ना सभी चीज़ें बुता को शुगाम बाद मशमा एक ख्याल है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान स्टेट तो बगैर मसमा कुरान सी बी वगैरह वगैरह ये पाँच जाम बितना ये स्टेट है को BSU है शर्ट को इत्तेहादी च पाकिस्तान बलूचिस्तान है कलात हो सी बी हो खारान हो रसबेला वगैरह वगैरह. Despite all the bitter experiences of the immediate past, बाज़ियाँ तलखियाँ बावजूद के आस्तन से गुस्तगी दौराना Khan of Kalat, Mir Ahmadiyar Khan, and the rulers of subordinate states of Makran, Kharan, and Lasbela never gave up dreaming of recovering their lost positions and power. बाज़ियाँ तहलियाँ बावजूद आंगा ahmadiyar Khan और आदि के बलोच सरदारा Makran है Kharan Lasbela आंगा ये वहाग अंगार नदा थे कि सद्वारक पड़ा वो position भी तो वत सरदार बंद वत वाजिब बंद मुल्क. The Khan continued to remain the Governor General of Pakistan in vain about Kalat's suzerainty over the subordinate state. Gushi वजह खान साहब मुदाम जिनाय ग्वाश्त के वजह Kalat कहते हैं एक वतवाजी स्टेट तक कबूल करता को कोंडे इलाक़ की करायदा मैं ये कदा है अहमियत नहीं है कि तोफ़ा करने माँ बती वाजिब होते हैं.
Udam ishare ko pujina hai. In the opinion of some of the observers of later period, the idea of Balochistan State Union was a trap to lure the Khan of Kalat before he was dispatched into the eternal oblivion of one unit. Lahti Amiranga Gushi ki ye Balochistan ye Nokin to Bachko group Peshku Jord Kutan ye was siyasat ya ke British Khan Sahib yak Dam toka bakapi ke Kolan Balochistan one unit toka buruk pure Pakistan. Then ye apa ama system है ना के हर एक की अहमियत हस्ता बचको हर एक आयालती होती अहमियत हस्ता आखिरा निगुड़ा वन यूनिट सिस्टम लड़ते उसी मकसद में है कि वन यूनिट बबनी यानी पूरे पाकिस्तान यक यक के वकना यक एक अकाये वकनंती पर पाकिस्तान में उसी बसन मखलूक मेरा फकना किसी एक दाम यावत. The plan for establishing the Balochistan States Union comprising Kalat, Makran, Kharan and Las Bela was approved in March 1952 and formal notification to this effect was issued on 11 April the same year. Immediately afterwards, a meeting of the rulers of the state was convened ostensibly to fulfill the constitutional and legal requirements. Khan of Kalat was chosen president of the BSU. Constitution was drafted and early elections, information of government were promised. وجه جام بتان نيشتان تزام سبانجا دواو نوتيفيكيشنش لكي تو 11 أبريل أو أما سالة وقواشش كإلكشن كني خمسة برئيس مشميو وپدا إلكشن كني गवर्नमेंट فهم كني गवर्नमेंट नोकिंग कानून वगैरह सब किताब खान साहब आज हेड ऑफ स्टेट मशमे भी पाकिस्तान बलूचिस्तान स्टेट के गुजना गुमा imzaşan kortayat başka kararda delag şu duarak nuşvamanta emiranga eşitmirsa çarın demtar şey bir pare muluçi adam aramaya kadar basse bazmen natvar Minnattorra Gamja. Was. ben de sortaya yapıyor